adunay dako kaayong nahatag nga kalambuan kaayuhan sa gibuhat o gipakita ni Konsehal Susit Magtahas Daba labi na sa mga kaugmaon sa atong mga kabataan. City Councilor 68, 67? Okay. Alam lim. Wa ko kay baluon sa daganan ani. Nagpaila lang sa iya nga makugihon kay siya nga kalipay siya nga makig-uban makigduyog kanatong mga katawhan labi na sa atong mga kaigsuonan nga nanimuyo ning kabukiran aron iyang masinati mapangitaan niya paagi kung unsa pay ikadugang ipalambo sa mga kabaranggayan nga nahimutang sa kabukiran. City Administrator, ako na'y mudugang nga, usa ko mudugang nimo nga ambungan. Mapahiyomon. Kugihan tungod kay sa tanang mga kalihukan nga wala ko, naagyot siya kanunay mupuli, mutubag sa akong untang kaakuhan nga kanunay masinabtunon. Attorney Roy Raagas. Sa matag dunay groundbreaking sa tanang tunghaan dinhi sa atong dakbayan. Usa siya sa pinaka makahatag og kalipay og kabibo sa tanang mga katawhan. Lahi ang iyang kinaiya, lahi iyang gipasunod ug gipakita nga ang iyang tinguha nga ang katawhan kanunay malipayon. Talagsaon kayo kana nga hiyas sa usa ka tawo. Ug dili gyud magdali-dali kay ang iyang kalipay nga makakita ug makasud-ong siya sa mga katawhan nga malipayon labi na ang mga kabataan. Unta mauunta ang hiyas sa mga kinabag-ang katawhan nga makahatag og kalipay sa iyang mga kaigsuonan. School Division Superintendent Dr. Angelo Roy Gaso. Naunhan ko niya karon. Naunhan ko, pero salamat kaayo sa tanan. Bulahan ang magsunod sa mga programa sa gobyerno. Dili lang siyang kakugi apan ang panahon ug hanghigayon nga ang Ginoo ray nakahibalo ang iyang kakugi o pagpanglantaw dili lang usa siya ka presidente sa kapunungan dinhi sulod sa eskwelahan apan ang katilingbanon niyang kaakuhan og tulubagon nga mao kanunay naghari ug nagpatigbabaw nga makahatag siya og kalipay kasayon sa mga katawhan sa barangay Tagpangi ang maanyag buutan masaligan nga Barangay Captain Chinit Marianas. Gamay apan siksi pero adunay tinaguan nga dako kayo. Ayaw intawon ninyo ihatag ang dautan nga huna-huna kun unsay dako. Kagawad Kalam, Kagawad Bayatak, bag-o pang nanumpa nga isip representante sa IPIS, Kagawad Ruel, mga barangay officials, mga membro sa local school board, tanang mga kauban nako sa nagkalaing-laing departamento nga makanunayon kayong nagasuportar sa mga programa sa kagamhanan nga kamo ang tinuod nako nga sa kanta pa The Wind Beneath My Wings. Kay dili ko magmalampuson kung wala ako'y mga kauban nga nakabaton nga pariha sa mga panglantaw, pagbati, labaw sa tanan nga makig-uban sa mga kinahanglanon sa katawhan. Usab sa unang higayon
nalipay ko ug nagpasalamat ko nga naghatag siya og kahigayonan sa pakig-uban kanato ang dugay na nakong naila ug sa iyang talagsaon kakugi ug panglantaw tabang sa paghatag og kaugmaon sa atong mga kabataan. Bisan tuod sa iyang kabisi mianhi gyud siya sa unang higayon sa Barangay Tagpangi, Dr. Pio Bacunga. Uban sa matanang mga maanyag nga mga magtutudlo ug ambungan nga school head. Salamat kaayo sa inyong pagdawat kanamo ning kabuntagon. Dako na kong kalipay ug pasalamat sa kahitasan. Kay dako kaayo kabag-uhan ang Tagpangi Elementary School. Sa congressman pa ko, wala ko makalimot nga kanang maong school buildings diha, maunay akong gi-groundbreaking ni adtong Tungura. Usab, sa pag-anhin nako dinhi, wala pa'y cover court. Gitagaan na itong cover court kay ang school head ni atong Tungura nangayo usab. O ni ato sa Tungura nga wala na siminto ang maong cover court kay matag adunay kalihukan o programa sa eskwelahan labi na sa mga graduation nga panag-uban magkalapok-lapok ug magkaabog-abog ang mga kabataan ug ang mga ginikanan. So gitagaan nato og kahigayonan nga masiminto ang maong cover court. Apan gipadayon ang paghatag ug kahigayonan sa pag-alagad nato sa katawhan. Sa pagsulod nako dinhi nga mismo ang tulay ang una pa nga dili pa ka lakaw sa tulay magkaproblema na ka kay taas kaayo ang sa maong tulay. Maglisod na ka. Kung maglisod man mga kabataan, mga kabatanunan, samot nang maglisod ang mga idaran. Munang nakita nako ni atong Tungura ug naghatag tag programa sa Clarix nga serbisyo sa baryo naningkamuta nga matagaan ang pag-usab nga dili maglisod ang katawhan ug pag-anhi sa maong tungaan ug ang mga sakyanan sa mga bisita nga muanhi sa maong tunghaan makasulod na gyud sa maong tunghaan. Sumao kana ang usa sa mga gipaningkamutan ni Kapitan Marianas nga kanunay siyang nagbalik-balik dito sa atong buhatan kay gitagaan na kog dakong katungdanan ug akuhan ang mga opisyalis sa barangay nga mag-ila sa atong mga programa nga sila ang labing nasayod kung unsay kinahanglanon sa ilang barangay haum sa ilang gipangandoy nga sa ilang nakita og nasinatian sa tibuok adlaw sa ilang pagpangatundanan kahibalo sila kung unsay kakulangon ug unsay angay pangayoon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Muna usa ka mahinungdanon nganong dunay barangay empowerment tungod kay dako na kung pag-ila ug mismo katabang kauban nato sa paghatag sa batakang serbisyo dinhi sa katawhan, labi na sa mga kabaranggayan nga nahimutang dinhi sa kabukiran. Salamat kayo kaninyong mga barangay officials nga adunay kalampusan. Usab, nakaanhin na bang suri-suri? Ha? Humana? Daghang bang natagaan og birthday cake? Okay. Daghang nalipay. Mura na'y gusto na kong madungog. Daghang nalipay. Daghang nalipay, inigabot sa pinili ay sila'y nalipay kami ang mag-uol. Kay kalimtan namin. Bitaw. Kumidya na. Una,
nalipay ang mga katawhan. Gani matag tuig aduna tay clerics nga serbisyo sa baryo. Kay akong naandan ug ako mismong gibutang sa akong kaugalingon nga sa tanang higayon muadto gyud ka sa kabarangayan aron magpaila ka nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Dili lang ang mapili nga sa panahon sa pinili ay mubisita ug mupakita ka sa katawhan, kundili sa tanang higayon, ikaw maduulan ug ikaw mismo dili nimo malimtan ug talikdan ang mga katawhan sa mga higayon nga gitagaan kag kahigayonan. Imo yung tagaag higayon nga makikita, makig-istorya ug labaw sa tanan, masayran nimon kung unsay angay nimong ikatabang sa katawhan ug dugang pagpalambo sa ilang barangay. Kay kasagaran ug kadaghanan gyud kung mapili na dili na mubalik sa barangay. Kalimtan ug talikdan ang mga katawhan. Dili na mahitabo. Salamat, Kapitan Marianas, nga naghangyo na sab ka nga ibalik ang clerics nga serbisyo sa baryo. Bisan pagdili ka muhangyo nanana sa kalendaryo namo sa atong lokal nga kagamhanan sa barangay, sa kagamhanan sa dakbayan, nga kanunay gyud ug walay undang kining maong pagserbisyo ug pag-alagad sa tanang katawhan. Gani nadungagan sa suroy-suroy nato sa baryo. Kana usa sa pagpakita usab nga atong ipaambit nga dili lang ang katawhan kundi mismo ang atong mga ginikanan nga angayng tagaan sa unang pagtagad nga bililhon kaayo ang panglawas sa atong mga ginikanan. Libre tanan. Kaninyong mga kabataan, kining maong adlaw nga dunay dugang na pong 4 ka classroom dinhi sa Barangay Tagpangi Elementary School. Tungod na sa paningkamot sa chairman nato sa Committee sa Edukasyon ni City Councilor Susit Matahum Magtahas Daba, uban sa atong tanang mga kauban sa local school board, uban sa tanang mga department manager nga kanunay nagatanaw, nagatutok, nagapangandam sa inyong kaugmaon, labi na nga dili mo maglisod sa panahon kamo moadto sa inyong tunghaan. Kana dako kay ng grasya ug panalangin. Ug kamo mismo akong garbo ipahibalo nga ako gikan ako sa public school. High school lang ko o college sa private school. Pero nakatapos ko sa elementarya gikan sa public school. Ni atong tungura, ni atong mga nanglabay nga mga katuigan, dako kaayo ang among pagtahod ug kahadlok sa among mga magtutudlo. Pero karon nabaliktad na ang maestra na'y mahadlok sa mga estudyante, sa mga kabataan. Dili timailan kung ikaw makahuman sa imong elementarya nga private or public, dako sila o pag-ila. Ang importante mga kabataan, makakaton o makahibalo kamo sa paghigugma o pagmahal sa inyong ginikanan o pagbaton sa maayong pamatasan nga gitudlo sa inyong mga magtutudlo. Dili na problema ang pagtungha karon. Labi na sa mga programa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mahitungod sa edukasyon. Gihatag na dinhi sa inyong mga tugkaran ang inyo na lang mga kabataan ang kakugi o sakripisyo na lamang labaw sa tanan ang pagsuportar sa inyong mga ginikanan.
akong dakong pangandoy ug kalipay, kung tagaan kog kahigayunan, nga makapadayon ko sa pag-alagad o pagserbisyo kaninyo. Gusto ko nga dunay usa nga mahimong doktor o abogado nga gikan sa kabukiran. Ni anang maong kahigayunan nga gihatag sa unang higayon sa programa nato sa scholarship program sa Dakbayan. Gipalapad nato ang maong programa. Gani mismo, dili lang ang doktor, kung gusto mo makuha, makatapos mo og medic, nursing o unsang mga medical courses na ana. Usab ang atong programa karon inabagan ni City Councilor Susit Matahong Magtahas Daba nga mismo gitagaan nato kahigayunan ang out of school youth aron walay mabilin nga mga katawan o kabatan-unan nga mahatagan sila kahigayunan nga makatapos sila sa ilang gipangandoy nga kurso. Dili na babag ang kapobrehon ug ang kawadon. Ang inyo na lang sakripisyo ug kakugi gihatag na sa gobyerno sa Dakbayan ang tanan. Magunsa ang usa ka malambuon nga dakbayan apan ang mga katawhan wala makabaton sa saktong edukasyon. Mao kana ang akong mga pangandoy busa kaninyong mga kabataan, ang inyo na lang kakugi ug sakripisyo na lang ang inyong pagabuhaton. Magtuon kamo og tarong, kakugi na lang gyud ang inyong kakulangon. Busa suporta rin ninyo ang programa sa gobyerno kay kining tanan para sa inyong kaugmaon. Apan dili ni mahimo kun wala kamong mga ginikanan. Dili po ni magmalampuson kung wala ang inyong mga magtutudlo. Kitang tanan, bililhon sa kalampusan sa atong mga kabataan. Aron makabaton sa usa ka mauswagon malipayon, malinawon nga katilingban. Mao ang kana ang akong tinguha. So, karon kay daghan man gihatag ni Dr. Gaso nga premyo. Dili ko magpalabuanay ha. Basig ako'y mubayad ato, pabayron ko ni Dr. Gaso. Pero ako'y bayad gihapon ato. Ha? Ako'y bayad. Dili lang ko muhatag og premyo kay ang importante hinaot usab mga kabataan para kaninyo. Malipayon mo nga libre mo kung una-hunaon ninyo sa inyong resist. Resist na ron nga advance nga tanan makakaon. Sapagkat tinuod, matag-resist na ko sa elementary ko. Ang binignit ato, 5 stabos ang tasa. Dito sa amo, ang Salbaro may ngalan, nya dinhi sa Cagayan de Oro, keeping. Lipay na kay ko ana. Ang allowance na mo ato 5 stabos. Lakaw ra. Bisag unsa kalayo sa tunghaan, baklay gyud mi. Pero kami kay naami sa lungsod, duol-duol rami sa eskwelahan. Pero distansya gyapon. Pero ang pag-antos gyud nga ang imong pangandoy nga bata ka, makahuman ka sa imong pagtungha. Nga imong nakita og nasinitian sa imong ginikanan, sa ilang mga kalisdanan, munay dakong hagit nimo nga imong nakita og usab sa paningkamot sa inyong mga ginikanan nga ilang naagian, dili ninyo matagamtaman. Kana ra gyud ang labing importante nga kamaong kang mulantaw mo bati sa mga pagsulay sa imong kinabuhi aron maoy sumbanan sa imong mga paningkamot. Ako'y bayad, Dok, ha? Pero misinyas man si City Councilor Alam Lim, aron di pud siya magmahay, magtunga lang ta. Magtunga ta. Kugihan kay si Councilor Alam Lim, kay wa pa ko kibalog unsay daganan ani. Kay basin ba
Second district man ni siya, iabot sa first district. Ang ayan sa iyang kasinatian, ang pagpanerbisyo sa katawan, dili ang kahibalo. Hinumdumin ninyo ni, dili yun kahibalo, ang maoy puhunan nga maghari nga ikaw, ang ayan ka mo serbisyo sa katawan. Ang importante nga ang magserbisyo ug mag-alagad ug mismo kanatong tanan nga adunay gitagaag kahigayonan nga mo serbisyo mo alagad mo tabang sa katawan, makabaton ka sa tinuuray nga dunay gugma, kaluoy, panglantaw, pagbati sa katawan nga aduna dinhi sa imong kasing-kasing ang tanang nagsugod. Kasing-kasing kay naa ang gugma nga mubati, dili sa kahibalo. Dinhi sa kasing-kasing mubati ang mga kaluoy, ang mga pagtabang, ang mga pagsabot sa mga kalisdanan. Dinhi gyud ang tanan nga maoy dugukan sa paglambo sa usa ka katilingban. Dinhi gyud. Muna, magpariilik mo, kinahanglan mo, serbisyo yun. So, kini atong clerics nga classrooms, dili unta ko angay mosulti ninyo, kay di na ko na kinaiya og batasan nga garbo ko nga magpahibalo nga mauning clerics classroom. Pinasahi sa mga classroom sa nanglabay nga mga kapanahonan. Kompleto kini tanan. Ang salog tiles. Doon na tay fire alarm, sprinkler, kana yung nga dili lang dayan-dayan, kundi functional nga fire alarm. Sa matag classroom, adunay tagsa-tagsa ka comfort room, babae, lalaki, dili tagsa-tagsa ka estudyante, ha? Babae o lalaki, sulod sa maong classroom. Ikaupat, sa matag classroom, dunay 50 ka mga lingkuranan. Dunay 5 ni ana nga espesyal sa mga walhon. Aron, dili maglisod ang usa ka estudyante sa pagsulat. Ikalima, kompleto kini sa projector, TV. O ikaunom, Wi-Fi ready. Bisag naa na ni sa kabukiran kinahanglan pangandaman tungod sa mga bag-ong teknolohiya sa pagtuon. Wi-Fi ready kini aron dili maglisod ang mga kabataan, ang mga magtutudlo sa paghatag o pagtulunan sa kabataan. Aduna na pud sab kini teacher's table. Doon na teacher's cabinet. Kining mga lingkuranan sa bata, aduna na ni butanganan sa ilang mga gamit. Dinhi sa ilang, ubo sa ilang lingkuranan. Pinasahi yun kini. Na, lahit man to, no? Na ay LED TV, ani. Apil gihapon, LED TV. Okay. So, kana, maoy pictures ni anang maong mga classroom. O mismo, sa tanang mga classroom nga gihatag sa atong administrasyon kini, mauni tanan nga makita. So, kisi contractor ani? Riki ang Trins. Vista Construction. Okay. Si Engineer Mumungan naman kailaan ni God nila. Ako kailaan ni mga. Salamat sab kayo. Doon na ba kayo giandang isnak sa mga bata? Na bigog.
Apel ba na sa contract? Mapil og sa dili importante imong nagpakabana ka nga unsay angayan ikalipay sa mga katawhan. Salamat kayo, Engineer Ang. Pero kining mga Chinese ra ba nga mo trabaho, tarong kayo. Tarong kayo ang mga Chinese nga makig-istorya, masaligan gyud nimo kung sila makig-istorya nimo. Dili na pareha sa uban. Usab ang ilang trabaho. Ang ayan gyud, pulido gyud kayo. Bisan tuod naa si Engineer Gallerport nga magtan-aw sa tanang mga proyekto. Ayaw dugayag pirma ang ilang mga plano ha. Paspas gyud ba? Si Engineer Pedro Sana Rodriguez ayaw lisod-lisura sa ilang mga building permit. Kay dili ra bata gusto nga maghimo tag tunghaan ko mo kay naata sa gobyerno walay building permit. Di ko gusto ni ana. Kita mismo ang sumbanan sa tanang mga kinahanglanon subay unsay gihatag nga sumbanan sa balaod. Kita mismo ang maayong panag-ignan nga mapasunod sa tanang katawhan nga dili sila makasukmat ug makatudlo nga kita mismo wala naghimo sa maong magpagtuman sa mga balaod nun. Kita ang usa ka maayong ehemplo. So naklaro naman ni tanan, ayaw ka bala ka, engineer, kay naa ang city treasurer nato din eh. Ang inyo lang pagbil, naaw. Ang inyong pagbiling abtik yun, naaman tanan din eh. Kay usapon na sa ilang kaakuhan, kung tinuod bagyod, aduna bagyo'y projects nga hatag din eh kay, ila man ang tulubagon sab. O kalipay po nako nga sa matag tanang kalihukan sa kalihukan sa Dakbayan na ang atong mga department managers aron sila mismo sa ilang makita sa mga kabaranggayan aduna po sila ikatampo ikahatag pagdugang sa serbisyo nga atong naandan nga gihatag sa katawhan. Usa kini ka atong pamaagi nga mismo kamong mga department managers sa tanang programa sa Dakbayan naagyod mo aron sa inyong kaugalingong kasinatian o kahibalo inyo usab mapaambit mahatag sa katawhan. Dili tanan nako mahibaluan naa ang panaghiusa aron inyo usab nga ikatabang sa pagpangandam sa mga kinahanglanon sa katawhan sa matag barangay. Kay matag barangay, lain-lain ang gikinahanglan. Lain-lain ang mga prioridad. Ug mismo sa paglantaw ninyo sa kabarangayan, dugang kanang kahibalo nga inyong makuha. Dugang mga idea nga inyong ikahatag pagdugang sa inyong pagpangatundanan. Kana ra nga ako kanunay ipahinumdum. Mismo labi na sa buhatan sa Clinro ni Engineer Cuenca usab. Engineer Nick Habagat, Mr. Nick Habagat, mismo iya pong kaakuhan kung unsa ang tinuray nga kahimtang sa barangay sa pagpangandam sa bisag unsa nga kalamidad nga adunay barangay nga andam kanunay mutubag sa unang pagtubag sa matag kalamidad sa dili pa moabot ang kaakuhan sa pagtubag sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Kitang tanan magtinabangay. Usa ka katilingban nga adunay tinuoray nga panag-uban ug pagwati sa kaayuhan ug kalipay sa katawhan. Muna akong pasalamat, unang nagtanaw ko sa mga department managers. Magtimaan ko kanunay, unang malipay kay ko magpasalamat ko ninyo. Bisan tuod kapoy kagahapon sa People's Day. Pero kalipay man, akong kalipay ilang kagulanan kay kapoy man.
Bintahan na lang kagahapon. Salamat, Engineer Villalba, man to. Sa imong mga kauban, sa pagpangandam kanunay sa tanang kalihuk, magamit sa atong tanang kalihukan, dinhi sa groundbreaking ug usab sa atong People's Day sa matag Miyerkules kagahapon tungod sa imong sugyot nga adto ta sa tourism, nasulayan na gyud gahapon. Salamat kayo nga nagmalampuson kay unta dili ko mosugot nga adto sa tourism hall kay adto gyud ko sa quadrangle. Apan nakita ko sa atong city treasurer nga adto sa quadrangle sa mga nanglabay nga People's Day, kanunay siyang magmugot tungod sa kainit. Pero kagahapon, mapahiyumon kaayo siya kay nabati niya, natagamtaman niya ang iyang naandan sa iyang buhatan nga sobra kabugnaw sa maong tourism hall. Salamat kay tanan. Pero sukat katupa ang pinakadaghan nga atong naserbisyuhan nga miabot og 1,285 kakatawhan. Mora na akong kalipay ini kahuman sa matag Miyerkules nga nakatuman ko sa pagserbisyo sa katawhan. Lagi dili nako na mahimo kung wala ang akong tinuod nga kauban nga sa mga nagkalaing-laing department managers. Unang mangayo yung kog pasalamat kaninyo ug hinaot magpadayon kanang inyong usa kadalaygon ug talagsaon nga kinaiya hiya sa usa ka tinuod nga sulugoon sa katawhan nga mismo ang inyong kalipay makatabang kamo sa katawhan. Sa ginagmay nga tabang apan, sa nagkinahanglan sa maong tabang, dako na kaayo na nila, ug mismo nakalipay kanila. Hinaot, magpadayon ka na. So, kaninyong tanan dinhi sa barangay Tagpangi, sa mga barangay officials, sa tanang mga ginikanan, kaninyong mga kabataan, usbon ko ang inyo na lang kakugi, ang inyong ikatampo nga magmalampuson kamo sa usa ka mahayag nga kaugmaon. Naa na tanan, gihatag na sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Makapili na mo sa inyong gusto nga kurso. Gawas lang sa pagkapari. Kay walay kurso nga ikahatag sa gobyerno sa dakbayan. Ha? Pero tanang kurso na ana. No, mismo kanang out of school youth, naa ang medical courses ni ana. Pero wala ang medicine. Pero naa ang medtech, naa ang pharmacy, naa ang nursing. Sa 20 ka kurso sa out of school youth. Tagaan na mo kahigayonan. So, kamo ang naghatag og kadasig nga pagpaningkamot namo nga dili mo mapakyas. Kamo ang naghatag namo kusog. O kamo mismo mga tagpangi, makalao mo nga sa dili madugay naa si Mr. Yoyong Diputado ug iyang mga kauban, palihog ihan ay nadaan ninyo kung kanusa ang clerics nga serbisyo sa baryo dinhi sa barangay Tagpangi. Sige. Dili madugay. Sige. Mas maayo. Tanang serbisyo dadung balik dinhi. Ikalipay ba ninyo? Mga Tagpangi? Bahalag pulan mo. Basta nga itong serbisyo nga pagserbisyo ug pag-alagad sa katawan, gihatod gyud mismo sa inyong tugkaran. Kanhi kapitan o kasamtangan barangay Kagawad, nganong di mo magtapad ni Kapitan Mariano? Aduna ba'y mga kahiubos nga? Wala. Magtapad yun mo kay ngano aron maghatag mo na mo problema
kung unsay kinsay among pilion nga gwapa ninyong duha. Nga doon na may maghatag mong problema ba na mo unsaon na mo pagpili kung asay gwapa ninyo. Taga ay may problema. Apil ka kagawad. Apil ka. Kana silang upat dili magbulag. Ganihan ako nagsulti. Unsay sikretos ta mga tagpangi. Ingon pagani ko nila, igsuon mong upat. May gani kay gitubag ko nila sa lawas. Ako untay mo sumpay anto sa lawas. Itaw ako di silang suod. Kamu tanan suod ba nako? Munang gusto ko ang atong relasyon ba nga walay babag. Kanang katungdanan wala na sa ako. Kanang posisyon wala na sa ako. Dayan-dayan lang na sa kinabuhi. Ang ato lang ang relasyon nato. Kay kung mapigbabaw ang imong katungdanan, mapahitas-un ka o mapagarbuhon ka. Dili ka kamaong makig-uban sa mga katawan o dili ka mohatag sa pagsabot sa mga kinahanglanon sa katawan kung ipatigbabaw ang imong katungdanan. Kinahanglan ato yung relasyon. Kay mura na'y mabilin nga dili ka malimtan sa katawan. Imong relasyon yun. Munang akong gusto nga ipaabot nako sa bisan sa pinakapobre nga tao sa matag barangay. Parihas rata. Parihas rata. Munang ayaw mo kaulaw, ayaw mo kataha, ayaw mo kahadlok nga moduol nako. Kay bisan asa kunin yung makita, makigistorya yung kunin niyo. Munang akong kinaya. Kay kalipay ko na. So, ako na lang ipahinumdum kaninyong mga ginikanan, suportari tabangi ninyo ang inyong mga anak. Kay ang inyong kaakuhan gitubag na sa lokal nga kabagamhanan sa dakbayan. Wala na gyumoy hunaon. Busa usbon ko mga ginikanan, kung naglantaw kamo sa dakong kaugmaon sa inyong mga anak, tabangi og suportari ang inyong mga anak nga magmalampuson sa ilang kurso nga gipangandoy ug mismo usab ang inyong dakong kaakuhan nga maoy una untang kaakuhan sa mga ginikanan ang pagpatapos sa mga kabataan gitubag na sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Tabangi ko para sa inyong kaugmaon sa inyong mga anak. Kay naa na tanan ang inyong gikinahanglan mahitungod sa edukasyon sa inyong mga kabataan. Sa kanunay, sa pag-uswag, daghan kayong salamat. We express our heartfelt gratitude to Mayor Rolando Clarix Uy for his inspiring words. And now, to convey our appreciation, let us hear the word of thanks from our very own school head, Sir Isagani D. Olarte Jr. Pakpakan nato siya kalihog. Akong pagyukbo, pagtahod, pag-ila sa atong halangdong mayor sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarix Uy, mayong buntag. Sa mga city councilors, Kagawad Lim, Kagawad Suset Magtahas, department managers, sa tanang empleyado sa City Hall nga nakakaroon dinhi, all government and non-government organizations, daghan kayong salamat ug mayong buntag kanatong tanan. And counterpart sa Department of Education, kung naa sa PBA, si James Yap nga gitawag nato og the man of 1,000 moves. Kami sa DepEd, Cagayan de Oro, naapod mi man in 1,000. Kana walay lain ang among kinakusgan, among mabtikon ug among amahan, si Dr. Roy Angelo E. Gaso. Inubanan sa among mga supervisors sa Department of Education, mayong pag-abot sa Tagpangi Elementary School.
Attorney Roy Ragas, barangay officials headed by Kapitana Janet Marianas, and our former Kapitan, Kapitana Ani Sabang, and the rest of the barangay council, mga kagawad sa barangay Tagpangi, mayong buntag kanatong tanan. Mga ginikanan, mga estudyante, mayong buntag kanatong tanan. For and in behalf of the Tagpangi Elementary School Teaching and Non-Teaching Force, Mayor, dawata ang among dakong kalipay, pagpasalamat, unang-una sa imong first time in history. Bugat kayo sa amo ang May 9, 2024. Kay kana ang adlaw og pizza nga nag-groundbreaking kita sa atong first time two-story 4 classrooms diri sa Tagpangi Elementary School. Kaya atong makita, wala pagid mi duha ka andana nga classroom. Kana pagyod ang first time. O ikaduha pa ani, complete package ang imong gihatag sa amoa. Kung si Sir Roy pay niingon, more than pagyod ang imong gihatag sa amoa. Hayahay kayo or komportable kayo ang among magtutudlo o ang among estudyante kung kinsa ang makatunong nga makagamit ana nga 4 classrooms. Digid basta-basta, muragid silag mga VIP kung kinsa manggaling. Ang maswertihan nga upat ka mga grade level ang makagamit ana. Kaya ako palang daan, last Monday, paghatod sa City Engineering and then the local school board, pagtanaw pa lang nako sa design, galaway na kog tanaw sa design sa kana nga classroom nga imong gihatag sa amoa. Dako gid kayo ang among kalipayan na Mayor. Gani tanang mga alumni dinhi with Kagawad Kalam, nagchat din sa Kagawad Kalam sa kuha, "Sir, lami ibalik og estudyante sa elementary." Gusto na siya mo balik tungod sa makatilaw sa ingana nga disenyo. So kana Mayor, bugat kayo. Ang ikaduha dayon, Mayor, ako na lang lubos-luboson ang pagpasalamat kay first time in history pod nga hapit na matibawas ang atong box culvert. Gani, gipaningkamutan sa City Engineering para dili na gid kuno ka magbaklay, Mayor. Kay mabalaka silang magbaklay ka didto. So gipaspasan, gi-overtimean para kuan diri gamay nga first time maagian. Moto si Sir Roy na kuan gid siya nga wala na gid ta nagbaklay. Kay nagproblema pod mig asa ba ta mangita anig payo nga dako kayo. Kay para atong ikuan sa ilaha kay tungod sa ingana. So, dawata ang among mainiton kung napay labaw pa sa kainit. Karon sa atong panahon, kana ang among ihatag sa inyo ha, sa City of Cagayan de Oro, sa pagpaningkamot, sa local school board, sa DepEd sa MOA, nga na-appeal gid mi ang Tagpangi Elementary School na hatag. Kana ang sinugdanan nga among gihangyo, Mayor. So, kabalo man may ugnay sinugdanan, magsunod-sunod na gid na paingon din ha. Og walay mahimong katapusan para ma-improve ang atong eskwelahan diri sa Tagpangi Elementary School. So sa atong mga estudyante, palihog og tindog. Kini Mayor, gikan ni sa among mga estudyante. Ako ba ako'y permente? Thank you very much. Akong kuha ang microphone. Kay klarohon ako to pilay atong bayronon dito. Bebe, lisan. Oo, sige lang. Ako lang i-announce. Ang atong bayronon dito may kabat og sobra 3,000. Oo. Ngano ako ning i-announce kay ako ra may nagpasalig kaganina. Para sa kasayuran sa tanan, gibayran tanan ni Mayor, tanan nga baligya. Mano sunod pamaligya pamugdaghan basta mo ni Mayor. Kay pakyaw na tanan para sa atong mga kabataan. Osbo nato atong palakbakan ang atong Honorable Mayor sa tanan grasya ug sa tanan kaayo nga gipaabot dinhi sa atong barangay. Daghang salamat. And now, as we transition to the groundbreaking ceremony, we will be presented with the technical details by our city engineer, Engineer Joel V. Momongan. Let us give him a round of applause. Hello. Mayong buntag, Mayor. Doc Gaso, Kagawad Alam, Kagawad Suset, Attorney Roy,
kauban ako no nga mga department managers. Maayong buntag mga tagpangi, mga teachers, maayong buntag. Ang akong tahas karon no, mao ang pagpahibalo kaninyo no. Unsa bay mga technical aspect aning atong building karon. Now, naanay gi-mention si Mayor kaganina, no, daghan man to niya gi-mention, pero dugangan to nako. Kulang tong gi-mention ni Mayor, ako tong dugangan. So, ang atong building, ang title nato mo na sa ano, two-story classroom Tagpangi Elementary School. Ang atong project cost ani is 29,809 million. No, dako no for classroom 29 million, no? Almost 30 million ang atong project cost. So ang source of fund ani is SAF, Special Education Fund. Kani i-construct ni sa contractor within 185 calendar days. So in short, mga 6 months no? 6 months ni mahuman sa contractor sa kontrata, pero kaya nila ni humanon within 5 months. Sigurado gyud ana basta tinuod lang ni sa contractor, humani within 5 months. So ang atong structure steel, no? Steel ang iya mga beams, mga columns. Ang concrete ani ang iyang salog, no? Hollow block ang iyang walls. Ang iyang cost ani no, dako kayo ang steel kayo. 42% sa project cost ani steel. So 42% ana sa project cost is steel. So totally no, hapit magkatunga ani ang cost steel. Kay mao magini ang gipili ni Mayor gyud sa una pa pagsugod niya. Steel, why? Kay ang steel man sayon ra i-construct. Dali ra kayo sa i-construct. Ipatindog lang nimo ning haligi, i-welding, barog na ang haligi. Whereas kung katong concrete, magmasa-masa pa ka, ipagahi pa niyo ang concrete. So dako og diferensya no, ang kuan ani ang construction completion aning steel. Dayon, na-mention namin ni Mayor nga tiles, na ay chalkboard, of course, chalkboard o kining whiteboard na ani. So tunga man siguro ni ang pikas, chalkboard, ang pikas, whiteboard. So dayon, na-drainage ani sa perimeter sa building kay naamay mga kumag-ulan, naamay tubig, so naay musalod ani nga downspout, naay catch basin, tuyok sa iyang building para mo gawas no dili magbaha ang surroundings sa inyong eskwelahan. So logo. No kanang logo mao na siya. Tulo ka logo ang diameter ana mga almost 2 meters man siguro. So mao gina siya kung inyong tan-awon ng building o kanang iyang logo, mao gina siya ang itsura. No, mao gina siya. Dayon fire detection and alarm system. Na-mention na ni Mayor. Now, kaning fire detection and alarm system, naani siya electronic control, no? Control panel nga naay nakaatas dito nga I think murag 7 man siguro ni ka fire detection, smoke detector. 7 ka buok nga once ma-detect ni siya sa smoke, no? Nay aso ani. Maka-detect no siya og aso. Katong giingon ni Mayor nga mo alarm, mao dayon to. Butingog to siya kung maka-detect to siya og smoke. So, walay magsigarilyo, bawal. Kaya unay aso nga ma-detect sa smoke detector, automatic mo alarm, no? Mo alarm ang iyang alarm system sa eskwelahan. Next, kanida yung atong kuan, naapoy kaning two-break glass manual call point. Naay makita niyo sa mga building karon, naay pula nga gamay nga imong tuplokon, naay mga alarm ba, nga emergency nga fire alarm. Imong tuplokon siya, i-manual lang nimo siya, automatic naagya pa imong alarm na ay katong katubitaw ang alingin bitaw nga magtuyok. Kita mo anang sa mga ambulansya. So inigtuplok nimo ato, mutuyok tong pula, mo alarm po dayon siya, manual ni siya nga tuplokon sa siguro na mga designated nga tao ani nga in times nga naay fire emergency, tuplokon to po akong tong glass, i-push tong button, automatic mo alarm mo katong pula dayon nga kuan nga murag emergency ko ang tawag ana ang tawag niya ana is strobe light fire strobe sounder na isa pula nga suga ubos na niya katong murag iyang speaker no so inana siya
Then ang fire protection sprinkler system. So naay mga kuan ani, naay mga pipes ani sa ibabaw sa imong alkuba, no, nga naay mga sprinklers ani. Sprinklers nga naka-attach gyapon. Then naay duha ka bomba ani, duha ka pumps. Na gitawag nato og jockey pumps, na po'y gitawag nato og fire pumps. Now kaning jockey pump mo ni siya ang mo-maintain sa pressure sa atong sprinkler kay of course kung wala siya kuan, wala siya gamit, maintain niyang pressure mo ni ang jockey pump. Jockey pump ang mo-maintain sa pressure ani. So in the event nga naay kuan, naay sunog katong inyong fire sprinkler basta maigutos kalayo, mubuto. No mubuto to siya, then dahil ang tubig dayon manggawas ang iyang tubig. Mura siya kanang shower ba? So inana siya ang inyong eskwelahan, no? Inana mo to giingon ni mayor nga fire sprinkler. Automatic dayon pag bumba na niya ana sa mga tubig, i-detect dayon to sa fire kanay iyang control sa fire pump nga ma-detect niya nga mubo na ang ni-drop na ang pressure sa kuan, i-drop na ang pressure sa atong sprinkler. Automatic atong fire pump mo na po to siya mo andar. Mo andar kung nanay sunog, mo andar atong fire pumps. Pero kay ug masunog kay mapalong ba ang kuryente. Ang saon man nimo na ang fire pumps, jockey pumps, dili siya mo andar, no? Mapalong siya tanan. Gibutangan ni mayor og generator. No na generator nga nakaatas nga automatic nga transfer switch, i-switch ni sa katong designated nga electrician, ipaandar tong generator. So balik na dayon tong balik ito. Dili mapalong tong shower sa sprinkler. So inana ka sophisticated, no, inana ka modern na kaayo ang eskwelahan nga gihatag ni mayor sa inyong so naay fire hose cabinet. Kaya man ni kuan kung naay sunog, di man pud pwedeng sprinkler pwede mo ta gamit buakon tong hose nga gibutang, naay hose ana nakakuan. Ipul tong hose buakon ang glass, birahon ang hose. So, mo ra intong gamiton po dayon sa paggamit sa so inana siya kadaghan ang kuan sa atong kuan fire protection sprinkler system. Backup power supply mo tong 12.5 kVA, no, nga generator nga magamit anytime nga kuan kinahanglanon siya sa fire emergency. CCTV, na-mention na gyapon ni Mayor ang CCTV. So naay ang CCTV ninyo, naay screen, no, naay monitor, 8 ka channel ang makita. So buot pa sa buot, 8 ka angles, no, 8 ka angles ang makita nga mabutangan ani nga makita didto sa inyong monitor, no, 8 ka angle ang CCTV nga makita sa inyong CCTV. Dayon ang electrical connections appeal na ani. No, appeal na ani. So nag-alot ang kuan ani, agi-appeal sa kontrata ang connection kay mahal man no, kay 3-piece man ang inyong kuan, ang inyong linya diri, so mangita pa ang sipalco ani, so almost 1 million gyapon ang budget ani para mabutangan og electric nga connection ang inyong building kay 3-piece man, 3-piece single piece naman ni ang inyong dinhi. No, so walay buhaton, no, ang Tagpangi Elementary School pagkahuman sa building, pag turnover sa building, musulod na lang dayon ang mga estudyante ug mga maestra. So katulang, no, daghan kayong salamat ug maayong buntag sa tanan. Thank you, Engineer Joel, for enlightening us with the technical aspect of this momentous project. Before we proceed with the groundbreaking, let us acknowledge the presence of all the participants. First, para na ni sa roll call, mag-roll call na ito mga... First, ato ang City Mayor, si Honorable Mayor Rolando Clarex Uy. Second is si Dr. Roy Angelo Igazo, our Schools Division Superintendent. Next will be Honorable Suzette Magtahas Daba, our City Councilor. Also, Honorable Yan Lim, our City Councilor. Attorney Roy Hilario Raagas, our City Administrator. Jasmine T. Maagad, from our City Treasurer. Engineer Alan O. Villalba, CPSO. Engineer Joel V. Mamongan from the City Engineer.
Engineer Armen A. Cuenca from Clenro, Sir Nick A. Habagat from CDRRMD, and all the LSB members to, magkuha na ta sa ito ang groundbreaking po. Thank you so much. Let us also welcome po at mga visitors sa mga media and naadin eh. Welcome to Tagpangay Elementary School. Acknowledging also the arrival of our City Councilor, Honorable Roger Abaday. Welcome to Tagpangi Elementary School po. Okay, handog. As we prepare for the groundbreaking, let us come together in harmony and sing a song close to our hearts. Please join us in the community singing of Handog. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo,
Narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan kaya't itong awiting aking